يعني الإخوان ingin mat بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأحباء الأخيار الأطهار في هذا اللقاء الرابع من لقاءاتنا في هذه السلسلة الطيبة من سلسلة مراتب الدين. وقد مر معنا في اللقاء الأول بينا من خلال حديث جبريل مراتب هذا الدين وأركان كل مرتبة، ثم شرعنا في بيان أركان المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، وتحدثنا في الركن الأول وهو ركن الشهادتين. ثم بالأمس كان حديثنا حول الركن الثاني بعد وأهم الأركان بعد الشهادتين وهو ركن الصلاة، وتحدثنا عنها وبينا مكانتها وفضيلتها. اليوم عندنا ركنان عظيمان من أركان هذا الدين التي من دعائمه الأساسية التي يقوم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، يعني القواعد الأساسية التي يقوم عليها الإسلام، ولا وجود للإسلام بنقص أي قاعدة من هذه القواعد. ومن حكمة الله تعالى أن جعل هذه الأركان ال5 متنوعة في العبادات، فمنها ما هو عبادة قولية قلبية، ومنها ما هو وهو الشهادتين، ومنها ما هو عبادة بدنية خالصة كالصلاة والصوم، ومنها ما هو عبادة مالية خالصة كالزكاة، ومنها ما هو عبادة بدنية مالية وهي الحج. وهذا التنويع حكمة بالغة من الله تعالى لا ينقضي التفكير في بيان هذه الحكم البالغة في هذا التشريع المعجز، فإنه منظم للحياة وقائم على أن تكون حياة المسلم مستوية معتدلة في جميع جوانبها المادية والمعنوية. ولذلك جاء هذا الركن الذي نتكلم فيه اليوم وهو ركن الزكاة، ثم إن شاء الله بإذن بعده نتكلم في ركن الصوم. فركن الزكاة هو عبادة مالية يزكي بها المسلم. الغرض الأساسي من جميع العبادات يا إخواني أمران: الأمر الأول تزكية النفس وطهارتها، ويعني جعلها خاضعة لتشريع الله تعالى. والأمر الثاني هو إرضاء الله سبحانه وتعالى ونيل منزلته. فهذه العبادة التي هي عبادة الزكاة المقصود بها تزكية المال وتطهيره، وأيضا من حكمها البالغة أنها تحقق في المجتمع الاكتفاء الذاتي الذي يعني يجعل المجتمع يعني ليست هناك فيه حاجة ماسة. ولذلك قال العلماء: ما اشتكى فقير إلا بقدر ما قصر غني. يعني هذه العبارة معناها إيه؟ معناها أنه لو أدى المسلمون زكاة أموالهم
على الوجه الذي ينبغي وأوصلوها إلى من يحتاجها من إخوانهم فإنه لن يبقى في المجتمع المسلم فقير. ولذلك كلما وجدنا فقراء في المجتمع فإننا نشكو من التقصير في هذا الركن، لأن هذا الركن لا شك أنه يحقق هذا الهدف، وهو عدم وجود فقير، وقد حققه في أزمنة كان الإسلام فيها قويا وعزيزا، حتى كان المسلم يسير بصدقته يبحث عن أحد يستحقها فلا يجده، كما ثبت في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الخامس كما يقول أهل السنة. فإذا هذا الركن فوق كونه عبادة بين العبد وبين ربه هو وسيلة لتحقيق الكفاية في المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أرسله لليمن، قال: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني منهم وإليهم. فهذا هو الغرض الأساسي من الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو قرين الصلاة. في كثير من المواضع التي ورد فيها الأمر بالصلاة نجد الأمر مقترنا بالصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدائما نجد أن الزكاة مقترنة بالصلاة، وهذا دليل على أهميتها وخطورة دورها في حياة المجتمع، تزكية للنفوس وطهارة للأموال وتأليفا للقلوب وقضاء على الفقر في المجتمع. نعم. Bismillah. Setelah beliau membawakan muqaddimah, yang di dalam muqaddimah tersebut ya, terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga terdapat salawat ya. Kemudian juga ya terdapat doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ya. Kemudian juga ya beliau berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Kemudian ya beliau mengucapkan ya, pada muslimin ahlan wa sahlan, selamat datang ya pada pertemuan keempat ya dari ya silsilah penjelasan hadis Jibril ya. Yang pada pertemuan yang lalu ya kita telah menjelaskan ya tingkatan pertama ya dalam agama, yaitu tingkatan Islam ya. Yang mana martabat Islam ini ya beliau ya telah menjelaskan tentang rukun pertama syahadat ya. Kemudian kemarin juga beliau menjelaskan tentang salat. Maka pertemuan kali ini insyaallah jika memungkinkan beliau akan menerangkan dua rukun utama ya, dua rukun penting, yaitu zakat dan puasa. Hal ini ya sebagaimana beliau hafizahullah taala mengutipkan dari sebuah hadis, bunyal islamu ala khamsin ya, Islam itu dibangun di atas 5. Islam itu dibangun di atas 5. Di antaranya adalah zakat dan puasa ya. Di antaranya adalah zakat dan puasa. Kemudian beliau menjelaskan ya bahwa rukun yang 5 ini ya, rukun yang 5 ini ya ada yang berkaitan dengan hati atau lisan ya, ada yang berkaitan dengan badan ya, ada yang berkaitan dengan harta, ada yang menggabungkan antara badan dan harta. Di antara yang berkaitan dengan hati dan lisan adalah syahadat, kata beliau, rukun syahadat. Kemudian ya yang berkaitan dengan badan ya, yang berkaitan dengan badan adalah salat ya, rukun salat. Itu ya ibadah badan paling utama ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan harta, yaitu apa? Zakat, kata beliau. Zakat. Kemudian ada yang berkaitan dengan badan dan harta, yaitu haji dan umrah, kata beliau. Kemudian ya beliau juga membawakan bahwasanya ya macam-macam ini ya telah dibagi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya agar manusia itu seimbang antara kebutuhan madiyah, kebutuhan badan, kebutuhan harta, dan juga kebutuhan jiwa. Makanya dengan ya menunaikan 5 rukun tadi ya manusia akan menjadi seimbang. Kemudian beliau ya memulai rukun berikut dengan zakat ya. Zakat ini ya merupakan ibadah harta ya. Zakat ini merupakan ibadah harta yang tujuan utamanya adalah tazkiyah, mensucikan atau membersihkan jiwa ya. Tujuan utama dari zakat yang pertama adalah
mensucikan jiwa dan mensucikan dan membersihkan jiwa untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di antara tujuan dari harta juga adalah mentazkiyah, ya, mensucikan harta. Di antara tujuan dari zakat adalah mentazkiyah harta. Ya. Kemudian ya bahwa zakat ini, zakat harta ini ya diberikan kepada mustahiknya. Jika zakat ini diberikan kepada mustahiknya, kata beliau tidak ada lagi orang fakir ya. Jika orang-orang kaya ini benar-benar ya menunaikan zakatnya dan diberikan kepada mustahiknya, maka kata beliau tidak ada ya orang fakir lagi. Hal ini ya sebagaimana yang pernah terjadi ya di zaman Umar ibn Abdul Aziz, kata beliau. Hal ini pernah terjadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz, bahwa di sana tidak ada masyarakat yang fakir lagi. Karena apa? Karena ya digalakan ibadah dari zakat ini. Kemudian beliau ya membawakan sebuah hadis ya, akhbirhum, ya, beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil sedekah ya yang diambil dari orang-orang kaya untuk orang-orang miskin. Yang mana zakat ini diambil dari orang-orang kaya untuk orang-orang miskin. Ini ya tujuan dari zakat. Ya, tujuan dari zakat agar tidak terjadi, kata beliau, kecemburuan sosial ya di tengah-tengah masyarakat ya. Maka jika terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat ya, penyakit utamanya karena mereka tidak menunaikan zakat-zakat mereka. Karena orang-orang kaya ini tidak menunaikan zakat-zakat mereka. Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan bahwa zakat dan salat ini senantiasa disebutkan secara bersamaan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran ya. Di antara contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakat ya. Dan dirikanlah salat juga ya, tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan akan pentingnya ibadah zakat ini. Sebagaimana kita mengetahui pentingnya salat, maka zakat pun sama pentingnya. Karena apa? Baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, kata beliau, zakat ini senantiasa disandingkan dengan ibadah apa penyebutannya? Disandingkan dengan ibadah salat. Jadi dari sini ya sangat diketahui betapa pentingnya ya zakat ini sebagaimana salat penting. Intinya zakat ini ya maknanya adalah tazkiyah, membersihkan jiwa dari sifat bakhil dan juga membersihkan harta dari ausah, dari kotoran-kotorannya. Wa idza ta'ammalna ayyuha al-ikhwah صفة الزكاة كعبادة وأحكامها وشروطها في الإسلام، نجد أنها رحمة بالغة وحكمة عظيمة. فهي أولا لا تجب على كل مسلم، إنما تجب على الأغنياء فقط. يعني ليس من رحمة الله تعالى أنه لم يكلف من عنده من المال ما لا يبلغ حد الغنى، لم يكلفه بالزكاة. لا تجب عليه الزكاة حتى يملك نصابا، والنصاب هو قدر معين إذا وصله الإنسان في المال يعتبر غنيا، ولا يكون غنيا حتى يكون هذا المال الذي يملكه مالا قابلا للنماء. أما إذا كان مال غير قابل للنماء فإنه لا تجب فيه الزكاة. كذلك أيضا لا تجب فيه الزكاة حتى يمر عليه سنة كاملة. يعني إذا خزن المال عنده وهو زائد على حاجته فوق النصاب إلى أن مرت سنة كاملة تجب فيه الزكاة. وما هو المال الذي أقل مقدار؟ 85 جرام من الذهب الصافي، 24 جرام 24 قيراط. هذا مبلغ كبير. من يملكه يكون غنيا. 85 جرام من الذهب الخالص 24 قيراط، وتمر عليه سنة كاملة، ثم مع ذلك ما يجب أن يخرج إلا 2.5% فقط. 2.5% فقط، نسبة قليلة جدا. إذا قال ويبقى له كم؟ 97% من ماله موجود، فقط 97.5% ونص من ماله موجود، يأخذ الإسلام منه فقط 2.5%. إذا قارنا هذا مع التشريعات الوضعية التي تفرض على الناس الضرائب
وتفرض عليهم الرسوم والمكوس، وهذا الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. نجد أن الإسلام نظامه أرحم الأنظمة، ما يطلب من أحد إذا دفع 2.5 هذا من ماله ما يطلب منه شيء آخر غيرها أبدا، ولذلك تنزل البركة في المال كما سنعرف، ويحصل في المجتمع الكفاية، كله ببركة التشريع السماوي. أما التشريعات الأرضية مهما بلغت الضرائب ومهما بلغت المكوس لا تغني أحدا، بل يزداد الفقر ويزداد قلة البركة وتنقطع الأمطار وتعم الأمراض. كل هذا بسبب أنهم منعوا 2.5%، بينما هم يدفعون أضعاف قد تصل إلى 40% إلى 50% من أموالهم للضرائب، ومع ذلك ما في بركة ولا في نفع. هذه النقطة يجب أن ننتبه لها. نعم. Beliau hafizahullahu taala menjelaskan ya, kata beliau jika kita perhatikan ya, aturan dalam zakat ini, aturan Islam tentang zakat ini, kita akan dapati bagaimana ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, kepada kita semua. Di antara aturannya ya bahwa tidak semua orang terkena zakat ya. Tidak semua orang wajib membayar zakat ya. Hanya orang-orang yang kaya saja ya yang wajib membayar zakat ya. Adapun mereka yang hartanya tidak sampai nisab, kata beliau. Nisab itu ukuran tertentu dari harta ya, yang dengannya dia terkena kewajiban zakat ya. Tidak sampai nisab ya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat ya. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu aturan pertama, bahwa zakat ini tidak diambil dari orang-orang miskin, hanya orang-orang kaya saja ya, yang hartanya sampai kepada nisab. Kemudian harta yang dizakati juga harta yang berkembang ya, harta yang berkembang, harta yang dibisniskan. Adapun harta yang tidak dibisniskan, kata beliau, tidak terkena zakat. Kemudian ya, zakat ini wajib ketika sampai ya haul ya, ketika sudah sanah kamilah ya, ketika sudah sanah kamilah mencapai 1 tahun, 1 haul baru terkena kewajiban zakat. Adapun nisab, misal nisab dari zakat harta ketika seorang memiliki ya kekayaan setara dengan 85 gram emas ya, murni ya. Ini berarti dia termasuk orang kaya ya. Maka kalau harta dia sudah sampai ke 85 gram emas murni ya, dan sudah berlalu 1 haul, 1 tahun, maka dia wajib zakat ya. Dan yang diambil hanya 2,5%-nya saja. Ya, hanya 2,5%-nya saja, kata beliau ya. 97 ya, setengahnya ya itu buat dia. Jadi Allah hanya mengambil berapa? 2,5%-nya saja ya. Sisanya itu silakan dimakan ya. Silakan ya disimpan. Hanya 2,5% saja. Dan ini ya merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jika kita bandingkan dengan aturan-aturan negara yang mana mereka itu ya mewajibkan pajak ya, angkanya kadang lebih dari 40%. Ya, lebih dari 40%. Artinya kalau kita lihat dari aturan ini, maka zakat itu aturan yang terdapat kasih sayang di dalamnya. Walaupun itu wajib bagi orang kaya, tetapi zakat tidak mengambil semua harta orang kaya, hanya sebagian kecilnya saja. Berapa persen tadi? Hanya 2,5% saja. Namun ketika semua orang-orang kaya ini mengeluarkan zakat, maka akan Allah berkahi kehidupannya ya, akan Allah berkahi kehidupannya. Sebaliknya jika mereka menahan zakat ya, maka Allah akan cabut keberkahannya. Di antaranya Allah akan tahan hujan ya. Di antaranya kata beliau, Allah akan tahan hujan. Ini di antara sebabnya adalah ketika orang-orang kaya enggan menunaikan zakat, tetapi mereka lebih bersemangat untuk membayar pajak ya. Lebih bersemangat untuk membayar pajak dan lupa zakat. Padahal ya aturan ya zakat itu lebih rahmat ya, lebih sedikit, lebih mudah daripada aturan apa? Aturan pajak. Wallahu a'lam. من الأشياء التي تعين المؤمن على الطاعة والتزام العبادة أن يعرف حكمتها وعللها التي من أجلها شرعت. وقد ذكرنا من حكمة الزكاة ما يغني ويكفي، ولكننا نزيد بيان
لحكمة هذه الشعيرة العظيمة حتى تقبل عليها الأنفس براحة وسرور وانشراح. أول هذه الحكم أن الصدقة دليل على أن صاحبها مؤمن. يعني الإنسان الذي يدفع الزكاة ويحرص على ذلك هذا دليل على أنه مؤمن. ليه؟ لأن حب المال أكثر من حب الأنفس أحيانا. والله سبحانه وتعالى يقول: وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. ولذلك في جميع الآيات التي أمر الله تعالى فيها قرر الله تعالى فيها بين المال والنفس قدم المال على النفس. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، والذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم يقدم الأموال على النفس إلا في موضع واحد. هذا كله دليل على خطورة حب المال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه أشياء فطر عليها الإنسان. فالإنسان الذي يقهر هذه العادة وينتصر على نفسه ويخرج حق الله تعالى عليه هذا دليل على أنه مؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان. الصدقة برهان على الإيمان كما أن البخل برهان على النفاق. فالله تعالى وصف المنافقين فقال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فإذا أول فائدة من فوائد الزكاة أنها تدل على أن دافعها مؤمن وأنه بريء من النفاق، بينما الذي يبخل بالصدقة والزكاة يكون فيه صفة من صفات المنافقين. تشرح هذه أول واحدة بس حاول تستعجل عشان الوقت. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan ya bahwasanya untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengenal hikmah dari ibadah tersebut ya, agar hati kita menjadi senang dan hati kita termotivasi untuk melakukan ibadahnya. Di antaranya tentang perkara zakat ya. Maka zakat ini ya, ada hikmah-hikmah yang sangat banyak di dalamnya. Di antaranya ya kata beliau ya, zakat ini ya ciri keimanan seorang mukmin ya, dalil ya, ciri atau sebagai dalil petunjuk bahwa dia itu ya jujur dalam imannya. Mengapa? Karena keadaan manusia itu ya mencintai harta lebih penting, lebih banyak dari mencintai jiwa ya, kata beliau. Keadaan manusia itu cinta harta kadang lebih banyak daripada cinta terhadap jiwa. Kemudian beliau membawakan ayat di antaranya wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka mencintai harta dengan cinta yang sebesar-besarnya. Kemudian ya beliau juga ya membawakan ayat yang lain yang intinya dari ayat yang dibawakan oleh beliau, kata beliau ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya manusia itu sangat mencintai harta ya, menunjukkan manusia itu sangat mencintai harta. Kemudian juga ya di dalam banyak dari Al-Qur'an, di dalam banyak ayat dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga mendahulukan penyebutan harta daripada penyebutan jiwa. Misal dalam ayat jahidu ya bi amwalihim wa anfusihim, berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian. Jadi yang pernah disebutkan itu apa? Harta, kemudian baru jiwa. Ini menunjukkan apa? Kata beliau, menunjukkan akan bahayanya cinta berlebih terhadap harta, akan bahayanya cinta berlebih terhadap harta. Kemudian juga beliau membawakan sebuah ayat, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya ya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu ya sangat-sangat mencintai harta ya, sangat-sangat mencintai harta. Oleh karena itu ya dengan syariat zakat ini bukti bahwa dia ya lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada hartanya. Ia rela mengeluarkan harta hasil usahanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kata beliau ya,
mengutip sebuah hadis, as-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti nyata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya zakat ini adalah merupakan sifatnya orang-orang mukmin, kata beliau. Sebaliknya, bakhil, pelit itu adalah sifatnya orang-orang munafik ya. Sifatnya orang-orang munafik. Beliau membawakan sebuah ayat yang Anda bawakan secara maknanya. Di antara orang-orang munafik itu ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah memberikan harta ya pasti aku akan bersedekah. Ya, ketika diberikan harta ketika diberikan apa yang dia minta, bakhilu bihi, ia pun bakhil terhadap hartanya dan ia berpaling dari kewajiban zakat ya. Apa selanjutnya? Fa'aqabahumullahu nifaqan, Allah tumbuhkan nifak pada hati-hati mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bakhil itu merupakan salah satu sifat munafik. Sementara zakat itu tanda orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. أيضا من فوائد الزكاة أيها الإخوة أنها كما قلنا تطهر النفس من صفة الشح، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالإنسان الذي يدفع هذا المال يطهر نفسه من صفة الشح ويزكيها، وأيضا تطهر المال وتبارك المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال له إن عندي مال كيف أصنع؟ قال تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهره وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. فإذا هي تطهر المال وتبعد عنه الآفات والمصائب وتجعله ينمو، ولذلك حتى اسم الزكاة نفسه مأخوذ من النماء والزيادة والطهارة، يعني كأن الزكاة نفسها سبب لزيادة المال، يعني الذي يعطي، ولذلك جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة بل تزيده. فإذا من أهم منافع الزكاة أنها تجعل المال مبارك، يعني الشيء الذي تشتريه إذا زكيت بريال لا تشتريه ب1000 إذا أنت لم تزكي، لأن القرش الذي يخرج من مال مزكى يساوي أضعاف مضاعفة من القرش الذي يخرج من مال غير مزكى، لأن المال المزكى فيه بركة والمال غير المزكى لا بركة فيه. أيضا من أهم حكم الزكاة ما ذكرناه من التكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع، وهذا من شأنه أولا أن يقضي على ظاهرة الفقر المدقع كما قلنا، وثانيا يقوي عاصرة المجتمع فلا يحقد فقير على غني ولا يتعالى غني على فقير، فيبقى المسلمون كلهم متحابين متعاونين كما أمرهم الله سبحانه وتعالى في قوله إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذه من المقاصد الأساسية التي تحققها الزكاة، وهي لحمة المجتمع وتكاتفه ومحبة بعضهم لبعض. أيضا من أهم فوائد الزكاة أنها تعتبر مورد عظيم من موارد بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين يحتاج إلى نفقات، يحتاج إلى مصالح، يحتاج إلى كذا، فما يحتاج المسلمين أن يكون عندهم ضرائب، ولا يحتاجون أن يفرضوا على الناس أموال ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. لو اكتفوا بالزكاة فإنها بإذن الله تغطي كل مصاريف المسلمين إذا اتقوا الله تعالى فيها. هذه من أهم الحكم الأساسية التي يمكن أن نذكرها في عجالة في الزكاة، وهناك غيرها كثير. نعم. Kemudian ya, beliau melanjutkan di antara hikmah dari zakat bahwa zakat ini menjaga seorang dari sifat bakhil dan kikir ya. Menjaga seorang dari sifat bakhil dan kikir ya. Yang mana zakat juga itu membersihkan jiwa seorang dari berbagai macam kotoran. Beliau membawakan sebuah ayat,
khudh min amwalihim shadaqatan, ya, ambillah sedekah dari harta mereka yang dengannya engkau membersihkan dan mensucikan, dan yang dengannya engkau membersihkan dan mensucikan. Jadi harta itu ya untuk mensucikan, ya zakat ini bisa mensucikan jiwa dan juga bisa mensucikan harta. Kemudian beliau membawakan ya sebuah hadis, ya ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ini ya banyak harta, ya aku ini banyak harta, apa yang harus aku lakukan dengan harta tersebut? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, zakatilah harta tersebut karena zakat itu akan bisa membersihkanmu dan membersihkan hartamu. Jadi zakat ini bisa mencucikan harta dan juga ya bisa mencucikan jiwa, karena zakat sendiri kata beliau secara bahasa maknanya ya nama, tumbuh dan juga bersih, ya seolah-olah dengan sebab zakat harta seorang itu menjadi bertambah dan menjadi bersih. Beliau membawakan sebuah hadis, mana qasad shadaqatun min mal, ya sedekah itu tidak sekalipun mengurangi harta, ya sedekah itu tidak sekalipun mengurangi harta. Artinya apa? Sedekah ini menjadikan harta semakin berkah dan semakin bertambah. Bahkan yang dikeluarkan untuk zakat, ya harta yang dikeluarkan untuk zakat itu di tangan Allah pahalanya berlipat ganda. Itu di tangan Allah pahalanya berlipat ganda. Ya ini ya diantara ya hikmah daripada zakat. Kemudian ya berikutnya, di dalam zakat terdapat upaya saling tolong menolong antar anggota masyarakat, dan ini sudah dijelaskan ya bahwasanya jika saja ya zakat ini digalakkan ya maka tidak ada lagi orang-orang fakir. Kemudian ya zakat ini ya tidak menjadikan ya orang-orang kaya itu sombong dan tidak menjadikan orang-orang fakir itu hasad terhadap orang-orang kaya, ya karena dengan zakat ini ya timbullah saling mencintai. Beliau kemudian beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis, ya, perumpamaan seorang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka itu layaknya sebuah jasad. Jika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya pun akan ikut merasakannya. Itulah perumpamaan orang muslim terhadap sesama. Juga zakat ini ya menjaga hubungan masyarakat tadi, menjaga hubungan masyarakat sehingga harta itu tidak beredar hanya pada orang-orang kaya saja, tetapi ya harta ini bisa dimiliki, dirasakan ya oleh orang-orang fakir juga. Kemudian kata beliau ya, di antara hikmah zakat adalah sumber utama dari kas negara atau sumber utama dari Baitul Muslimin, ya. Kalau dari zakat ini ya Baitul Muslimin itu butuh sumber. Di antara sumbernya adalah zakat, ya. Kalau memang ya zakat ini benar-benar dikalahkan, maka ya tidak perlu lagi ada pajak misalnya, tidak perlu lagi ada pajak karena ya dengan diambil dari zakat juga sudah sangat menutupi Bait Muslimin atau sudah menutupi kas negara. Kata beliau ini sebagian dari hikmah zakat yang tentunya banyak lagi hikmah-hikmah yang lain, tapi ya karena keterbatasan waktu ya hanya beliau bisa menjelaskan ya sebagian dari hikmah-hikmah zakat saja. Allah. ومع هذا الحكم البالغة التي في الزكاة إلا أننا نجد من تضعف نفسه ويشح بالزكاة، ومثل هذا ينبغي أن يكون على حذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، يعني الذي يبقي مال الزكاة يبقي حق الزكاة في ماله ولا يخرجه هذا ماله لا بد أن يفسد إن عاجلا أو آجلا بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينبغي أن يكون على حذر من هذا. وأيضا من التحذيرات النبوية في منع الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا، يعني انقطاع البركات من السماء وانقطاع المطر وجدب الأرض وقلة الأرزاق وغلاء الأسعار وتسلط الأنظمة، كل هذه من آثار منع الزكاة. فينبغي للمسلمين أن يحذروا من هذا الفعل أشد الحذر لأن عاقبته سيئة بالإضافة إلى ما ذكرناه من ضياع فوائده.
فينبغي المسلم أن يكون على حذر من هذا الوعيد، ويحرص أشد الحرص على أداء حق الله تعالى في ماله، وأن يحرص أيضا على أن يؤديه ويوصله إلى من يستحقه من أهل الزكاة الثمانية التي بينها الكتاب والسنة. وطبعا نحن لا نستطيع في هذه المحاضرة السريعة أن ندخل في تفاصيل أحكام الزكاة الجزئية، الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها، والشروط وأهل الزكاة. هذه أشياء تفصيلية تحتاج إلى وقت مستقل، ولكن مقصودنا في هذا اللقاء هو أن نلم بصورة إجمالية عن الموضوع. نعم. Beliau hafizahullahu taala menjelaskan ya, setelah ya banyak hikmah yang kita ketahui ya, namun masih banyak saja orang yang enggan bayar zakat ya. Masih banyak saja orang yang meremehkan tentang zakat ini ya. Maka ini harus hati-hati ya. Karena apa? Karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya ya, itu akan merusak harta tersebut ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah harta zakat itu bercampur pada harta utama ya, artinya ya ada hak zakat tapi nggak dikeluarkan, illa afsadathu ya, maka pasti harta itu akan rusak. Artinya harta yang tidak dizakati ya, lama kelamaan harta itu akan hancur, lama kelamaan harta itu akan habis ya, dan harta itu ya menjadi musibah atas dirinya. Kemudian juga ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah Allah itu menahan berkah langit dan bumi ya, itu disebabkan karena manusia enggan membayar zakat ya. Jadi ya keberkahan langit, tidak turunnya hujan, tidak gagal panen kata beliau, kemudian mencari rezeki itu susah, kemudian juga aturan-aturan yang membuat kita itu sengsara, itu semuanya ya merupakan sebab utamanya adalah karena kita tidak menunaikan hak harta kita. Karena kita tidak menunaikan hak harta kita. Bahkan mahalnya ya harga-harga itu ya diantara sebab karena seorang itu ya tidak mau menunaikan ya zakatnya. Oleh karena itu ya orang yang tidak menunaikan hartanya, maka hasilnya adalah kepada keburukan. Oleh karena itu kata beliau hafizahullahu taala ya, wajib bagi kita memperhatikan hal ini ya. Wajib bagi kita memperhatikan hal ini. Wajib bagi kita untuk menunaikan zakat kita kepada 8 golongan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat At-Taubah ya ayat 60. Ini ya secara mujmal. Adapun secara terperinci maka tidak mungkin, karena waktu yang sangat singkat ini tidak mungkin ya beliau hafizahullahu taala menjelaskan ya hal-hal yang berkaitan dengan zakat secara terperinci. Ini hanya secara umum, secara global saja, dan semoga ya yang umum ini ya bisa memotivasi kita untuk memperhitungkan bab zakat ini. Wallahu a'lam. النقطة الأخيرة في موضوع الزكاة هي صدقة التطوع. كل الأركان التي بني عليها الإسلام أيها الإخوة من رحمة الله تعالى أن جعلها قسمين، قسم واجب وفرض وقسم تطوع. في الصلاة هناك صلاة واجبة وهي الصلوات الخمس، وهناك صلوات تطوع ذكرناها كلها أو بعضها بالأمس. كذلك أيضا في الزكاة هناك زكاة واجبة وهي الركن لمن ملك نصابا وحال عليه الحول، هذه وحدها. وهناك صدقة التطوع التي هي بابها واسع جدا وتشمل كل أنواع البر والإحسان، هذه تسمى صدقة التطوع. كما أن للصيام كذلك صيام واجب وصيام تطوع، والحج كذلك حج واجب وحج تطوع. كل العبادات والأركان التي بني عليها الإسلام شرع الله تعالى فيها القدر الذي لا بد أن يأتي به المسلم، ويبقى أدنى شيء يستطيع أن يحتفظ فيه المسلم بإسلامه. ثم لمن أراد زيادة أن يزيد حتى يقوي إيمانه ويرفع درجته ويحافظ على عبادته من النقص. فصدقة التطوع هي
كل صدقة غير الصدقة الواجبة تقدمها، وكل ما كانت هذه الصدقة في موضع حاجتها. يعني عندما تجد إنسان مثلا جيعان وتطعمه، ولو أطعمته بليرة واحدة أو بربية واحدة، في حالة حاجته أعظم من أن تعطيه ضعف ذلك المبلغ وهو مستغني عنه، أو تعطيه لشخص آخر غير مستغني غير محتاج. فالمقصود أن قيمة الصدقة في موضعها وزمانها ومكانها، وليس في قدرها وليس في كثرتها. لا، احرص على أن تتصدق على من يحتاج، وأن تحاول أن تقضي له حاجته. بعض الناس تكون حاجته 100 ليرة أو 100 ربية، إذا أعطيتها له قضيت حاجته. بعض الناس ما يحتاج أضعاف ذلك المبلغ، فأنت إذا أعطيت هذا الشخص الذي يحتاج 100 تكون الصدقة في موضعها أكثر. فإذا الصدقة كل ما كانت في موضعها وفي مكانها وزمانها المناسب، كل ما كانت أعظم أجرا وأعظم بركة. وكل ما كانت الصدقة في القرابة والأرحام والجيران، كل ما كان ذلك أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأقربون أولى بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة للقريب بر وصلة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فإذا كلما كانت الصدقة للقريب كل ما كانت أفضل وأعظم أجرا، وحتى تتسع الدائرة من القريب في النسب إلى القريب في الجيرة إلى القريب في الدين، وهكذا. كل ما وسعت هذه الدائرة كل ما كان ذلك أعظم أجرا. فإذا الصدقة صدقة التطوع هي باب واسع من أبواب الخير التي لا تنقضي فضائلها وأحكامها، ولعلنا نذكر إن شاء الله بعضها إن شاء الله. Berikutnya beliau berbicara tentang sedekah sunnah, ya, sedekah sunnah. Dan ya, ini ada pada setiap rukun. Jadi setiap rukun Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kata beliau. Salat, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Kemudian juga zakat, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat wajib itu sudah sampai nisab dan sudah berlalu 1 tahun. Adapun ya zakat sunnah, ya, itu ya di bawah zakat wajib. Kemudian puasa juga, ya, ada yang wajib, ya, ada yang sunnah, ya. Puasa juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Begitu juga dengan haji, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, seperti umroh misalnya. Jadi setiap rukun ya dari rukun Islam itu ada wajib dan ada sunnahnya. Yang mana di antara fungsi ibadah sunnah ini adalah untuk menguatkan keimanan, kata beliau, untuk menguatkan keimanan dan menutup kekurangan pada sesuatu yang wajib, ya. Termasuk juga sedekah, ya. Di antara ya sedekah sunnah itu adalah di bawah sedekah wajib, ya. Jadi kalau orang ya tidak sampai nisab, tidak sampai haul misalnya, bukan berarti dia terbebas dari zakat. Ada apa? Ada sedekah sunnah. Dan sedekah sunnah ini ketika diberikan pada momen yang pas, ya, pada waktu yang pas, ya, pada momen, waktu dan tepat yang pas, itu pahalanya lebih besar pahalanya dan lebih besar keberkahannya. Maka jika kita mendapati ada orang kelaparan, ya, kita mendapati ada orang itu sangat butuh makan, kemudian kita kasih nasi 1 bungkus misalnya yang bisa mengenyangkan dari laparnya, maka nasi 1 bungkus ini yang mungkin harganya nggak mahal, itu di sisi Allah nilainya tinggi dan mengandung keberkahan. Jadi intinya apa yang beliau paparkan tadi adalah sedekah sunnah jika diberikan pada momen, waktu dan tempat yang pas, ya, itu ya pahalanya besar dan keberkahannya besar. Kemudian juga beliau hafizahullahu taala ya menjelaskan bahwa sedekah sunnah ini yang pertama ya kepada keluarga dekat dulu, ya, baik secara nasab ataupun dekat secara tempat tinggal kepada keluarga dekat, karena kata beliau membawakan sebuah dalil al-aqrabuna aula bil ma'ruf, ya, orang-orang dekat itu lebih utama ya untuk ya diberikan kebaikan. Kemudian juga beliau membawakan hadis bahwa sedekah kepada orang terdekat atau sedekah kepada kerabat itu
ada dua nilai, sedekah dan silaturahim. Jadi intinya sedekah yang terbaik adalah pada orang-orang terdekat kita dulu. Kita perhatikan orang-orang terdekat kita, kemudian setelah itu baru ke orang-orang terjauh. Orang-orang dekat itu ada dekat secara nasab, ada dekat secara tempat tinggal, ada dekat secara hubungan biasa. Taib. Jadi intinya kata beliau, sedekah sunnah ini jika dikeluarkan pada momen, waktu dan tempat yang pas, maka pahalanya besar dan mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. هناك بعض النصوص التي تدل على أهمية الصدقة، صدقة التطوع خصوصا، نريد أن نستعرض بعضها. منها قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في هذه الآية دليل على أن الصدقة من أخص صفات المحسنين، والإحسان كما قلنا هو قمة مراتب الإسلام. قمة مراتب الإسلام هي الإحسان، ومن أهم صفات المحسنين أنهم في أموالهم حق، يعني كأنهم يعتبرون أن الصدقة، حتى الصدقة غير الواجبة، تعتبر حقا عليهم. أيضا من النصوص الدالة على فضيلة صدقة التطوع أن الصدقة جعلها الله تعالى كما من أنواع الجهاد، وأنتم تعرفون أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما جاء في الحديث: ذروة سنام الإسلام الجهاد. ومن أنواع الجهاد الصدقة، ولذلك جاء دائما يأتي في القرآن: الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ويقدم الله تعالى الأموال على الأنفس. ليه؟ لأن الجهاد بالمال من أعظم أنواع الجهاد، لأن الإنسان قد يجود بنفسه ولا يجود بماله، لأن النفس كما قلنا مجبولة على حب المال. أيضا من الأدلة التي تدل على فضيلة الصدقة أنها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب مؤمن، تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. إذن أنت إذا تقدمت بهذه، كما قلت لكم، كلما قدمت الصدقة لمن يحتاجها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل بمن تطرد عنه، تكشف عنه كربا أو تطرد عنه جوعا أو تدخل على قلبه سرور. يعني إذا جاءك مسلم من إخوانك عنده حاجة ماسة وقضيت له هذه الحاجة من مالك، تكون بذلك قد عملت عملا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. أيضا الصدقة ترفع صاحبها حتى توصله إلى أعلى المنازل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. أفضل المنازل صاحب هذه المنزلة الذي يبذل ماله في سبيل الله. أيضا جاء من أعظم أسباب الحرص على الصدقة عظم الأجر الذي فيها ومضاعفة الثواب، كما جاء في الحديث: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيبا إلا تقبلها الله منه باليمين ورباها له كما يربي أحدكم فلوه. والفلو يعني العجل الصغير الذي يولد فيربيه الإنسان ويحافظ عليه. مثل ذلك يربي الله تعالى الصدقة لك لما تدفعها وهي قليلة، يربيها الله تعالى حتى تأتي يوم القيامة وهي مثل جبل أحد، مثل الجبل العظيم جدا، لأن الله تعالى قبلها منك وهي قليلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
يعني حتى لو تصدقت بمال قليل ووضعته في المكان المناسب فإن الله تعالى يقبل منك هذه الصدقة ويربيها لك حتى تأتي يوم القيامة وهي كجبل أحد. أيضا من أهم فضائل الصدقة أنها تطفئ الخطايا وتكفر الذنوب. ففي الحديث الصحيح: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني الذنوب التي ترتكبها والأخطاء التي تقع فيها الصدقة هذه تطفئها كما تطفئ الماء النار. أيضا كما ذكرنا قبل قليل هي وقاية بينك وبين عذاب الله. يعني الإنسان الذي يتصدق بماله يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بحيث لا تمسه النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني إذا تصدقت ولو بنصف تمرة تكون قد جعلت بينك وبين النار وقاية. نعم. Beliau hafizahullah taala ya menjelaskan ya berikutnya tentang nas-nas yang menunjukkan ya akan dianjurkannya ya melakukan atau mengeluarkan sedekah-sedekah sunnah. Di antaranya ya beliau ya membawakan sebuah ayat, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, ya. Mereka itu dulunya termasuk orang-orang baik, ya. Di ujung ayat wa fi terakhir wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Pada harta-harta mereka itu ya terdapat hak bagi orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Kata beliau ya, dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya sifat muhsinin ya, sifat orang-orang yang berbuat baik itu seolah-olah adalah bersedekah ya, senantiasa bersedekah. Dan muhsin atau ihsan itu merupakan tingkatan tertinggi dalam agama ini. Jadi ada Islam, iman dan ihsan. Nah, muhsinin ini berarti dia berada pada tingkatan tertinggi. Ya, sehingga cirinya ya mereka senantiasa bersedekah ya. Mereka senantiasa menginfakkan sebagian hartanya kepada orang meminta ataupun yang tidak meminta. Kemudian berikutnya sedekah sunnah ini ya. Sedekah ini lebih utama. Sedekah ini termasuk jihad kata beliau. Termasuk jihad. Jadi jihad harta ini ya termasuk jihad terbaik. Sedangkan jihad ya dalam Islam itu dirwatu sanamihi ya, yang ujungnya, yang tingginya adalah jihad. Dan jihad terbaik adalah jihad harta. Karena banyak di dalam ayat Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan harta daripada jiwa. Mendahulukan harta daripada jiwa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sedekah itu adalah bagian dari jihad yang mulia ya. Bagian dari jihad yang mulia. Kenapa? Karena jiwa ini diciptakan untuk mencintai harta. Maka dengan ia mengeluarkan sedekah berarti dia telah berjihad dengan jihad yang mulia ya. Berikutnya kata beliau ya, sedekah ini termasuk afdhalul a'mal, termasuk amalan-amalan utama. Beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis bahwa amalan yang paling utama adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada orang lain, atau ya engkau ya membantu menyelesaikan masalahnya, atau engkau membantu untuk melunasi hutang-hutangnya ya. Ini hadis ini menjelaskan apa? Ya taqdidainan. Engkau melunasi hutang-hutangnya berarti engkau mengeluarkan uang ya untuk melunasi hutang-hutang saudaramu. Ini ya menunjukkan apa? Menunjukkan amalan-amalan ya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu adalah termasuk amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan ya pada kesempatan tadi, harta sedekah yang dikeluarkan pada momen, tempat dan waktu yang pas ya, itu keberkahannya lebih tinggi dan pahalanya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada yang butuh kepada kita, kata beliau, butuh kepada kita lalu kita mampu ya, berilah kebutuhannya tersebut. Dan ini merupakan ya afdhalul a'mal ya. Sedekah terbaik, merupakan amalan-amalan terbaik. Berikutnya, sedekah ini akan membawa manusia ke tingkatan yang lebih tinggi ya, membawa manusia kepada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian juga ya, sedekah ini ya
Jika seorang mengeluarkan sedekah, maka sedekah ini diterima Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Beliau menyebutkan sebuah hadis bahwa jika orang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menerima dengan tangan kanannya dan terus dikembangkan sebagaimana seorang merawat biji yang kecil hingga menjadi pohon. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita itu bersedekah, harta kita akan berada di tangan Allah, akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tadinya kecil menjadi besar sampai sebesar gunung, Ini merupakan nas yang menunjukkan nas yang menunjukkan akan pentingnya sedekah, sedekah sunnah. Begitu juga beliau membawakan hadis ittaqun nar walau bisyaqit tamrah. Ini maksudnya sedekahlah walaupun dengan sepotong dari kurma. Ini menunjukkan apa? Akan wajibnya sedekah sunnah. Karena sedekah ini bisa menghalang-halangi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sedekah ini juga bisa memadamkan atau bisa menghilangkan dosa-dosa. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis sedekah itu bisa menghanguskan dosa sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Sedekah bisa menghanguskan dosa sebagaimana api bisa menghanguskan kayu bakar. Nas-nas tadi itu adalah motivasi agar kita bisa bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau harta kita sampai nisab dan berjalan 1 haul, maka kewajiban kita adalah zakat yang wajib. Kalau tidak sampai situ, maka ada sedekah-sedekah sunnah, dan sedekah-sedekah sunnah ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai yang tinggi. Wallah. نأتي الآن إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو ركن الصوم. والصوم أيها الإخوة عبادة بدنية، ولكنها لها ميزة خاصة لا يشاركها فيها غيرها من العبادات الأخرى، فهي تتميز عنها جميعا بأمر واحد، وهو أنها سر خاص بين العبد وبين ربه. لماذا؟ لأنها عبادة تركية وليست عبادة فعلية. يعني أنت ممكن يجلس معك شخص وهو صائم وأنت ما تدري، لكن إذا كان يصلي لازم تراه، إذا كان يزكي تراه، يحج تراه، لكن الصيام لا. قد يكون صائم عمره كله ما تدري عنه، وقد يكون فاطر ما تدري عنه. هذا هو سر العبادة هذه بالذات، وهذا لذلك جعلها الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يترك شهوته لأجلي. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذه العبادة التي هي سر بين العبد وبين ربه، جعل لها خصيصة خاصة أن أجرها مفتوح وليس له حد. يعني كما جاء في الحديث الآخر: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فإلا الصوم فإنه أجره مفتوح، كما قال الله تعالى، لأنه صورة من صور الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ليس هناك حد لأجر الصوم، لأنه عبادة الإخلاص فيها متعين ولازم. بينما العبادة الأخرى قد يكون الإنسان فيها غير مخلص، ممكن يؤديها من أجل أن يراه الناس، لكن الصوم لا، لأنه ليس فعلي بل هو تركي، ليس إيجابي في الفعل إنما هو سلبي في الفعل. هذا هو سر الصوم، وهو هذه العبادة التي هي معناها الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. هذا معنى الصوم وهذا سره. نعم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan bahasan tentang puasa. Itu rukun yang keberapa? Keempat ya. Rukun zakat sudah, sekarang puasa. Yang puasa ini kata beliau termasuk ibadah badaniyah ya. Tetapi memiliki keistimewaan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu ya, puasa ini adalah rahasia ya.
ibadah yang rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena puasa ini ibadah jiwa, bukan ibadah perbuatan. Maksudnya apa? Ya, ibadah bukan ibadah fi'liyah. Contoh, ketika seorang salat, ya, kita bisa mengetahui bahwa seorang itu sedang salat. Ketika orang tuh bayar zakat, kita tahu orang tuh bayar zakat. Tapi kita terkadang nggak tahu orang yang kita ajak bicara ini puasa atau tidak. Terkadang kita tidak tahu. Ya, jadi puasa itu benar-benar sir, benar-benar tersembunyi antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa ini memiliki nilai keistimewaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizahullahu taala membawakan hadis bahwa setiap amal anak Adam, amal manusia itu untuk dirinya kecuali puasa ya. Kecuali puasa untuk Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan syahwatnya, ia meninggalkan keinginannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya puasa ini adalah ibadah khusus, ibadah yang memiliki keistimewaan daripada ibadah-ibadah yang lain, dan pahala puasa ya itu sangatlah banyak tanpa batas ya. Beliau hafizahullahu taala ya membawakan sebuah ayat yang artinya bahwasanya ya orang-orang yang bersabar itu akan diberi balasan tanpa batas. Yang dimaksud bersabar di sini adalah puasa, karena puasa itu ya masuk di dalamnya ibadah sabar, masuk di dalamnya bagian dari sabar ya, bagian dari sabar. Maka orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah-ibadah lain tidak ya. Kata beliau, sementara ibadah-ibadah lain pahalanya tidak sama dengan puasa. Beliau membawakan sebuah ayat, man jaa bil hasanati falahu asyri amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan ini dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Jadi ada batasnya, ya. Ada batasnya. Amalan selain puasa pahalanya itu ada batasnya, kecuali puasa. Puasa itu kata beliau amalannya tanpa batas, ya. Adapun yang dimaksud dengan puasa di sini adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, ya. Dimulai sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari yang dibarengi dengan niat ya. Jadi butuh niat ya. Sekali lagi ya, yang dimaksud puasa di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya semenjak dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari yang dibersamai dengan apa? Dengan niat. Wallahu a'lam. Kama arafna fadail wa hikam العبادات التي مرت معنا وآخرها الزكاة، كذلك نريد أن نعرف بعض حكم وفضائل الصوم، لأن كما ذكرنا معرفة المسلم لحكمة وفوائد العبادة يعينه على أداء هذه العبادة والإقبال عليها بنفس راضية مطمئنة وتخف عليه العبادة. من أهم الفضائل التي نجدها في الصوم وهي كثيرة جدا أنه جنة أي وقاية يقي العبد من النار. يعني أنت كما أن الصدقة أيضا تقيك من النار، الصوم أيضا يقيك من النار، ولذلك جاء في الحديث الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، يعني وقاية الإنسان. ولذلك جاء في الحديث من صام لله يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. يوم واحد تصومه لله يبعد الله تعالى بينك وبين النار 70 عاما. فإذا هي أول فائدة للصوم أنه يبعدك عن النار. أيضا من أهم حكم الصوم وفوائده أنه يعين على كبح الشهوة وإضعاف الغريزة حتى لا يقع الإنسان في الحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الإنسان الذي يخشى على نفسه من الفاحشة وهو لا يستطيع أن يتزوج عليه بالصوم، ولكن بالصورة الشرعية الصحيحة، فإن ذلك يعينه على الصبر على عدم الزواج إذا كان غير مستطيع. أيضا من حكم الصوم وفوائده أنه سبيل إلى الجنة وباب من أبوابها. كما قلنا أنه يقي من النار هو يؤدي مباشرة إلى الجنة. فلذلك جاء في الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلمة مع قصرها لها معنى عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. وهذا يدلنا على ما ذكرناه قبل قليل من السر الذي في الصوم. الصوم من العبادات الخاصة جدا التي تدل على قوة علاقة العبد بربه، لأنه كما قلنا لا أحد يطلع عليها إلا هو وربه، سر خاص بين العبد وبين ربه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، خاص بالصائمين. كل أبواب الجنة ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم لنا إلا باب واحد، هو باب الريان، مع أن الجنة لها 8 أبواب، لكن الباب الوحيد الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو باب الريان، خاص بالصائمين. إذا دخل منه الصائمون أغلق، لا يدخله معهم غيرهم. أيضا من فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه. يعني إذا حصل للإنسان في عرصات يوم القيامة نقص في حسناته أو اضطر إلى طلب الشفاعة، فإن الصوم يشفع له، بمعنى أنه يشفع له عند ربه حتى يدخله الجنة، أو حتى يرفع منزلته، أو يكون سببا لرفعة أجره. أيضا من أسباب عظم فضل الصوم أنه مغفرة للذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من فوائد الصوم أنه سبب في سعادة الدارين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عندما يلقى ربه. فهذه السعادة التي يحصل عليها الصائم هي من أعظم ثمرات الصوم، أنه يسعد ويفرح عندما يفطر، ويسعد ويفرح عندما يلقى ربه بأجره. ومن فضائل الصوم أيضا أن الله تعالى جعل الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم بسبب خلو بطنه، جعلها عند الله أطيب من ريح المسك. وهذه منزلة عظيمة جدا، يعني أن الله تعالى الصائم هنا أشبه الشهيد الذي يموت في سبيل الله، فيأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك الصائم الرائحة كريهة عند الناس، ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك. هذه من أعظم الفضائل التي يعني نكتفي بها لفضيلة الصوم. نعم. Beliau hafizahullahu taala melanjutkan bahasan tentang keutamaan dan hikmah puasa ya. Hal ini ya sebagaimana telah dijelaskan, mengenal keutamaan dan hikmah dari sebuah ibadah akan memotivasi kita untuk melakukan ibadah tersebut ya, akan memotivasi kita untuk melakukan ibadah tersebut. Di antara hikmah atau keutamaan yang pertama adalah puasa itu menjadi junnah atau tameng dari siksa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sedekah ya. Sedekah juga bisa menghalang-halangi kita dari azab Allah, puasa juga bisa menghalang-halangi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan sebuah hadis, as-saumu junnah ya. Puasa itu adalah benteng yang mana seorang bisa membentengi dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau membawakan sebuah hadis, siapa yang puasa 1 hari karena Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan antara dirinya ya dan neraka selama 70 tahun. Jadi puasa 1 hari bisa menjauhkan jarak dari neraka sebanyak 70 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah tameng ya. Puasa itu adalah tameng dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, berikutnya bahwa puasa ini adalah bisa meredam syahwat ya, bisa meredam syahwat hingga ya menjauhkan dia dari perbuatan maksiat. Karena kebanyakan orang jatuh pada perbuatan maksiat dan dosa itu diantara sebabnya adalah gejolak syahwatnya, syahwat yang tinggi yang membawa dia untuk melakukan ya perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membawakan ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda ya. Wahai para pemuda, siapa yang tidak mampu menikah ya, siapa yang belum sanggup menikah, maka baginya puasa. Karena puasa itu ya bisa meredam ya
bisa meredam syahwat dan juga bisa meredam pandangan ya. Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi mereka yang belum mampu menikah sementara memiliki syahwat yang tinggi itu diredam dengan banyak-banyak berpuasa. Ya, diredam dengan banyak-banyak berpuasa. Ini menunjukkan apa? Puasa ya itu adalah bisa meredam syahwat seorang, bisa meredam atau mendinginkan syahwat seorang. Berikutnya, puasa adalah jalan surga, jalan menuju surga dan juga jalan menuju pintu-pintu surga ya, jalan menuju pintu-pintu surga. Sebagaimana ya di awal dijelaskan orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari neraka, maka ketika dia dijauhkan dari neraka sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis ya, alaika bisaum fa innahu la mithlalahu. Hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu tidak ada yang menandinginya. Jadi tidak ada amalan yang bisa menandingi dari amalan puasa, baik dari sisi pahala ataupun dari sisi-sisi yang lain. Inilah rahasia puasa. Karena seorang yang berpuasa itu menunjukkan ya ikatan yang kuat antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu khusus di surga yang namanya pintu Rayyan. Pintu ini khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya, kata beliau ya, Allah tidak menyediakan pintu-pintu ibadah lain. Sementara di surga itu kata beliau ada 8 pintu ya. 8 pintu yang ada namanya hanya Rayyan. Itu dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Ya, ketika Allah bertanya siapa yang ahli puasa, maka Allah masukkan ke dalam pintu Rayyan. Ketika sudah masuk semua, ditutuplah pintu tersebut ya. Ditutuplah pintu tersebut. Kemudian ya puasa ini bisa memberikan syafaat bagi pelakunya, yaitu di hari kiamat ketika kebaikan-kebaikan kita berkurang ya, ketika ya kebaikan-kebaikan kita merasa berkurang, maka puasa ya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Kemudian juga ya puasa ini ya menggugurkan dosa. Puasa ini menggugurkan dosa. Beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang sering ya kita dengar, siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka puasa di sini bisa menggugurkan dosa. Kemudian puasa ini ya kata beliau sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau membawakan sebuah hadis ya, lisaimi farhatan, kata beliau, orang yang puasa itu dapat 2 kesenangan. Orang yang puasa itu dapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebahagiaan ketika berbuka yaitu dia senang ya ketika telah dihalalkan baginya sesuatu yang tadi diharamkan ya. Ketika dibolehkan baginya sesuatu yang tadi dilarang berupa makan, minum dan syahwat. Tadinya diharamkan selama puasa, ketika buka itu dihalalkan, maka ini akan tumbuh kesenangan. Kesenangan yang kedua adalah ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang berpuasa ia bertemu Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat banyak. Ini tidak didapatkan kecuali bagi yang berpuasa. Oleh sebab itu, puasa sebab mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Kemudian akhir kata beliau, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak wangi, dan ini merupakan kedudukan tinggi sebagaimana asyahid ya, sebagaimana orang yang syahid ya, yang dia dikubur bersama darahnya di hari kiamat ya, darahnya itu warnanya warna darah tapi baunya bau wangi ya, warnanya warna darah tapi baunya bau wangi, dan ini merupakan ya keutamaan atau hikmah dari ibadah puasa. Wallahu a'lam. نأتي الآية النقطة الأخيرة. طيب النقطة الأخيرة يا إخواني بإذن الله نختم بها وسامحونا على الإطالة، وهي كما ذكرنا أن العبادات كلها لها جانب واجب أو فرض وجانب تطوع، كذلك الصوم منها. فالصوم لا يجب على المسلم فيه إلا شهر رمضان فقط، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الواجب الوحيد هو شهر رمضان،
هذا الذي أوجبه الشرع على العبد، إما أداء إذا كان حاضر وصحيح، أو قضاء إذا كان مسافر أو مريض، وكذلك الحائض والنفساء إذا أفطرت يجب أن تقضي. فإذا رمضان هو الواجب الوحيد الذي أوجبه الشرع وهذا طبعا من حكمة التشريع، أنه ما ألزم المسلم في هذه العبادات كلها إلا أقل قدر يؤدي الحكمة والغرض منها. أيضا هناك من الصوم الواجب النذر، يعني إذا نذر الإنسان وقال لله علي أن أصوم يوم، أو إذا شفى الله مريضي أصوم يوم، هذا أيضا يجب الوفاء به. وأيضا صوم الكفارات، إذا وجبت كفارة على الإنسان مثل كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو غيرها من الكفارات، يجب أيضا الصوم فيها. غير هذا ما يجب الصوم، إنما ينتقل مباشرة إلى التطوع. التطوع كثير جدا، منه وأهم وأفضله وأعظمه هو كما جاء في الحديث صوم 3 أيام من الشهر 13 الشهر القمري، 13 والرابع عشر الخامس عشر، صوم الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما، وكان يقول أحب يومان ترفع فيهما الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيضا صيام يوم عاشوراء 10 من شهر محرم، ويوم قبله أو يوم بعده كما جاء في الحديث. أيضا صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة، وأيضا صيام إيش ما ذكرنا من 6 من شوال، صيام 6 من شوال. هذه كلها من صور صيام التطوع التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم حتى يزكي بها نفسه ويرفع درجته. كما قلنا أن صيام 1 يوم يبعدك عن النار 70 خريفا، فما بالك بمن يحافظ على صيام التطوع؟ هذا تكون منزلته عند الله عظيمة، لأنه كما قلنا الصوم سر بين العبد وبين ربه، فالإنسان الذي يفتح الله تعالى عليه في الصوم هذا معناه أنه قريب من الله تعالى جدا، لأن صلته بالله قائمة من خلال هذا السر الإلهي الذي بينه وبينه. أيضا مما ينبغي أن يشار إليه أن هناك أيام لا يجوز صومها، يعني يجوز للمسلم أن يصوم دائما بدون انقطاع، ربما يصل الصوم، يعني يصوم كل يوم أو يصوم يوم بعد يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال أصوم الدهر ولا أفطر، قال لا، صوم يوم وأفطر يوم، فإنه صيام داود وهو خير الصيام. لكن مع ذلك هناك أيام يحرم صومها، من صامها فقد أثم. ما هي هذه الأيام؟ العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا أيام التشريق 3 في ذي الحجة، يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. هذه الأيام ال5 يحرم صومها، لا يجوز للمسلم أن يصومها. كما أيضا لا يجوز صوم يوم الشك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك ما هو؟ آخر يوم من شعبان إذا كان غير معروف هل هو من رمضان أو من شعبان، هذا يسمى يوم الشك، لا يجوز صومه ما لم يثبت الهلال. إذا كان هناك شك لا يجوز صوم هذا اليوم. هذه أهم الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها في هذه العجالة، وسامحونا على الإطالة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى صحبه أجمعين. Beliau hafizahullah ta'ala kembali melanjutkan pembahasan tentang puasa wajib dan puasa sunnah ya. Sebagaimana dijelaskan ya, bahwa setiap rukun itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Termasuk puasa juga ada puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, puasa wajib itu hanya sebagian kecil dari hari-hari yang telah Allah tentukan ya. Di antara jenis puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan ya. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Ini diwajibkan hanya 1 bulan.
Yang pertama jenisnya puasa wajib. Jenis puasa wajib itu puasa Ramadan ya. Ini hanya 1 bulan dalam 1 tahun ya. Jadi dari 12 bulan itu yang wajib hanya 1 bulan saja. Jadi banyak yang wajib atau yang tidak? Banyak yang tidak ya, banyak yang tidak. Sebagaimana ya beliau membawakan sebuah ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang masuk yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah dia puasa. Ya, ayat ini menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadan. Baik secara adaan itu dilakukan pada waktunya, ya, ataupun qadha yang dilakukan di luar waktunya. Misal karena sakit atau wanita-wanita yang mengalami haid, dia wajib mengqadha Ramadan ya. Jadi puasa qadha Ramadan juga termasuk puasa wajib. Kemudian ya, di antara jenis puasa wajib kata beliau puasa nazar ya. Puasa nadar, yaitu seorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang asalnya tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Itu nadar ya. Seorang mewajibkan atas dirinya sebuah ibadah yang asalnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan seorang, jika saya lulus maka saya akan puasa 3 hari ya. Jika saya lulus saya akan puasa 3 hari. Maka ketika Allah berikan kelulusan, puasa 3 hari ini menjadi apa? Wajib. Nah, ini namanya puasa apa? Puasa nadar. Asalnya tidak wajib karena diwajibkan oleh diri sendiri ya, sesuatu yang tidak Allah wajibkan, itulah nadar. Kemudian di antara puasa wajib adalah puasa kafarah ya, puasa kifarat yaitu puasa tebusan ya. Sebagaimana ya tebusan dari orang dari sumpah, zihar atau tebusan kifarah yang lain. Jadi hukum puasa kifarah juga termasuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah ya kata beliau sangat banyak ya puasa-puasa sunnah ya, sangat banyak puasa-puasa sunnah. Di antaranya yang paling utama kata beliau adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan atau yang kita kenal dengan ayyamul bid. Ini adalah puasa sunnah. Kemudian juga puasa Senin Kamis ya, hari Senin dan hari Kamis. Ini kata beliau hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin Kamis ini, karena pada hari itu hari pemaparan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya suka ketika amalku dipaparkan kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan puasa. Nah, jadi puasa Senin Kamis juga termasuk puasa sunnah yang memiliki keutamaan sendiri. Kemudian ya puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal berapa? 10 Muharram, yang disunnahkan untuk puasa juga sebelumnya sebagai menyelisih orang-orang Yahudi. Kemudian juga ya ada puasa Arafah ya. Kemudian juga ada puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana ini banyak lagi dari puasa-puasa sunnah yang tujuannya adalah membersihkan jiwa dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya adalah membersihkan jiwa dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, pada pembahasan sebelumnya kita telah tahu bahwasanya seorang yang puasa 1 hari saja ya akan dijauhkan oleh Allah dari neraka sepanjang 70 tahun. Maka bagaimana kalau dia ya banyak berpuasa? Tentu dia semakin jauh dari neraka. Dan puasa ini adalah rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semakin orang itu banyak berpuasa, semakin orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup pembahasan tentang puasa yang diharamkan ya. Kata beliau, puasa ini ya memang pada asalnya disyariatkan, tapi ada beberapa hari yang tidak boleh untuk berpuasa di hari tersebut ya. Sebagaimana datang kepada beliau sahabatnya Abdullah bin Amr bin As ya. Dia ingin puasa sepanjang tahun ya. Jadi enggak mau berbuka. Kata Nabi apa? Sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, bukalah sehari ya. Puasalah sehari, bukalah sehari. Namun ada hari-hari yang tidak boleh seorang itu berpuasa. Kalau dia berpuasa maka bukan pahala yang dia dapat, malahan apa? Dosa. Di antaranya hari-hari tersebut adalah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Idul Fitri tanggal berapa? 1 Ramadan, 1 Syawal ya. Idul Adha tanggal itu 2 hari itu haram baginya berpuasa. Kalau dia berpuasa di hari tersebut ya, maka dia berdosa. Kemudian hari tasyrik berapa hari?
3 hari. Hari tasyrik juga hari-hari yang tidak boleh berpuasa. Kemudian juga yaumus syak, ya, hari yang diragukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauma syakkin faqad asa Abul Qasim." Siapa yang puasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dari hari yang diragukan adalah hari terakhir dari bulan Sya'ban, kata beliau, ya. Hari terakhir dari bulan Sya'ban ketika tidak ada ketetapan bahwa, ya, hari tersebut, ya, muncul hilal Ramadan. Artinya hari itu ragu apakah dia termasuk 1 Ramadan ataukah termasuk 30 Sya'ban. Kalau dia ragu maka tidak boleh puasa pada hari tersebut. Kemudian, ya, beliau, ya, menutup pertemuan ini, ya, bahwa ini yang bisa disampaikan perihal zakat dan puasa. Beliau juga meminta maaf, ya, mungkin telah banyak menyita waktu dari antum sekalian. Kemudian biasa tidak ada pertanyaan, ya, tidak ada pertanyaan. Yang nanti pertanyaan ini akan dikumpulkan, ya. Pertanyaan ini kata beliau akan dikumpulkan, ada hari khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada hari khusus, ada waktu khusus nanti yang diberikan beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum sekalian. Kemudian pengumuman, ya, untuk besok malam Jumat tidak di Masjid An-Nur. Masjid An-Nur istirahat dulu, ya. Masjid An-Nur istirahat dulu. Besok kajiannya di Masjid Fatimah Kandang Haur, ya. Besok, ya, tablik akbarnya di Masjid Fatimah Kandang Haur. Adapun Masjid An-Nur malam Jumat istirahat sejenak, ya. Istirahat sejenak. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.